porsiaon di dia pehamu maringanan anggiat ma di bagasan ahipason nang lasni roha di bagasan Tuhani. Hatani debata nanaing hupasahat ima jamita di minggu tanggal 15 Agustus 2020 sada. Adorang so hujahahon trupukna parjolo sahali hita martaniang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe ojahan lasni rohata ima jamita di minggu tanggal 15 Agustus 2020 sada tersurat di Yohanes bidualu mamuka mai sian ayat 30 sahatu ayat 36 di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus songonon madidok disi. Asa dinama katahoni ibana torop ma gabe porsea di ibana. Dungi didok Yesus matu aka Jahudi naung gabe porsea di ibana molomian hamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku. Dungi tadaunmu nama nasitongi jala paluaon ni nasitongi mahamu. Jadi di alusi nasida ma ibana nin nama pinopar ni si Abraham dohami dangdung hami mangadop di halak buasa dohononmu paluaon mahamu. Dungi didok Yesus ma mangalusi natutu si tutudo na hudokon tuhamu hatoban ni dosa do ganup na mangula dosa dada toktong hot di bagas anggo hatoban anakido di si toktong molo di palua anaki hamu na malua si tutu mahamu ima sahatna. Dihamudongan saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus Kristus ia tema ni turpuk jami taon ima debata na paluahon. Molo tajaha Bibel pada narobi mace godang do masa parhatobanon isarana parhatobanon na masa tu sahalak na poso na margoar si Joseph di gadis aka abang na do ibana ujung na gabe hatoban ma ibana dijabu ni sahalak na marpangkat di Mesir. Jala disadatiki aladang olo ibana mangoloi ela-ela ni tunggane boru ni tuanna gabe didok ma ibana naeng manegai tunggane boru nai gabe di penjara ma ibana muse. Napaduahon parhatobanon ni bangso Israel di pabuado di Bibeli songodia hacit ni parngoluon ni nasida ditiki di Mesir. Di ulahon nasida do nasa ulaon di balian ro di sude ulaon nasida na asing. Alaidang di paloas debata nasida torus di bagasan parhatobanon. Debatado na mangurupi nasida didok debatama tu si Musa nunga huboto parniahapan nasida tuat ahu paluahon nasida alani inang pesongoni hinahacit ni parhatobanon di portibion alai humacit do parhatobanon ni dosa songon nanidok ni si CH Spurgeon sahalak parjamita sian Inggris na sangat berpengaruh do ibana di abad 10 sia didok CH Spurgeon sian sude jenis ni parhatobanan na masa di portibion dangadong naudangol na jumorbut molo dibadikon tu parhatobanon ni dosa buasa tung udangol
manang jumorbut parhatobanon ni dosa, molo parhatobanon di portibion, holan si taonon di portibiodo na niadopanna dungi mate. Alai parhatobanon ni dosa, ikon adopanna do uhum nasian debata diari sogot ima bolong dagingna hibul tuapi naroko naso olomito rodi saleleng nililingna. Laus idu na hea masa diulahon si John Newton di uju ni ngoluna adorang so ditada ibana dope Kristus digadisi ibana do akajolma asabahen hatoban ni jolma muse. Mangai nahacit godang jolma alani parhatobano ni. Alai sa sitong na ngulu ni si John Newton do na jumorbut di si ima ibana gabe sahalak hatoban ni dosa. Alai dung ditada ibana Kristus gabe muba do ibana. Disol-soli ibana do pambahenanna naung manggadisi jolma gabe hatoban. Gabe dipelehon ibana do dirina laho mabaritahon barita nauli di suraton ibana do sada ede song sada tangiang pamujion na tu debata ima kidung jemaat nomor 40 na berjudul Ajaib Benar Anugerah. Manang dalam bahasa Inggris judulna ima Amazing Grace. Dihamudongan saha porseaon, mace argado haluaon, kebebasan, kemerdekaan. Dihita hajol maun manang parbangsoon. Nungaboy taida di sejarah perbudakan parhatobanon di perjuangan kemerdekaan ni bangso Indonesia sian bangso Belanda doho Jepang mace hacit jaladang adong kemajuan di bangso Indonesia. Di bulan 5 bulan Agustus tapes tahun do ulang tahun kemerdekaan bangsota ima napapitu pulu onopon naung merdeka hita. Jalamolo tajaha di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea patuluhon didokdo disi si lehon-lehon ni debatado kemerdekaan ni tu bangso Indonesia. Dihamudongan saha porsiaon. Turpuk jami taon merupakan kelanjutan ni pakatayon ni Yesus dohot akanatoro. Di manogot niari tibudo Yesus bongot tu bagas coro laho mangajari akanatoropi. Adong do disi hadir akahalak si boto surat dohot akahalak parise natung macai makasugohon Yesus. Di pasat Yesus do pangajarion taringot haluaon sian parhatobanon ni dosa. Godang do culma na porsea ditikii di namanangihon pangajarion ni Yesus. Alai laus adong do muse sukun-sukun ni halak na mangguari dirina pinopar ni si Abraham didok nasida pinopar ni si Abraham do hami dangdung hami mangadop di halak buasa dohononmu paluaon mahamu. Dialu si Yesus do sukun-sukun ni nasida marhite napatorakon bahwa status ni nasida pinopar ni si Abraham dan cukup. Nangpe pinopar ni si Abraham nasida alai molo diulahon nasida dope dosa tong dope nasida gabe hatoban ni dosa. Abraham ima ama ni sude akana porsea na marsitutu makaporsiai debata. Alanii haluaon na dimaksud Yesus di bagasan turpukon ima haluaon sian parhatobanon ni dosa dangadong boy culma
malua sian dosa alani hagogoonna manang alani usahana sendiri. Ido bahen disuruh debata anakna ima Yesus Kristus rotu portipion. Marhite-hite Yesus dohita dapotan haluaon. Macetakas didok di ayat 36 diturpukon. Molo dipalua anaki hamu na malua situtuma hamu. Dihamu dongan saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ahado tadata naung dipalua debatahita. Ahado tadata dang hatoban ni dosa be hita. Idok di ayat 30 sada. Molomian hamu di bagasan hataku, sitong mahamu sisiakku. Lau patakason hasi sitong ni hinarikot ni namian hita dohot ibana. Nungahea digombarhon Yesus, digombarhon ibana, marhite na madok iya hitaon ima rating ni hau anggur do. Ibana do hau angguri. Jala amai tukang porlak angguri. Namanggotap rating naso marparbui. Jala payason rating na marparbue asalam ganda parbuena. Molodang mian hita rap dohot ibana dang marparbue hita. Songon rating ni hau angguri na sotuk marparbue ianggo sian diri na sadiri. Ikon nasadado ratingi tubo na ni hau angguri asa marparbue. Molomian hita dohot Yesus Kristus marparbue mahita jala marparbue godang mahita. Tona ni Tuhan Yesus tunasida sisian na parjoloi nang tuhita ruas ni huria di portibion songon sisian ni Kristus hita namian di bagasan ibana songon akan naung pinaluana dohot naung pinarbadiaan na hita ikon marparbue do hita. Asaboi hita marparbue jala marparbue na gudang ikon namian do hita rapon ibana. Ido na didok na naking di ayat 30 sada di bagasan turpukon. Molomian hamu di bagasan hataku, sitong mahamu sisiaku. Gabe marsangap ma, amai siala ni parbue ni ngoluta, parbue ni hapor siaota, di jolo ni akajolma di humalianta. Alai, molodang mian hita rapon Kristus tungso terbahen hita do marparbue gariada tehe uhumon na mahita marhite na manggotap hita sian ibana. Ahado tadata naung dipalua de batahita dang hatoban ni dosa behita alai nunga gabe anak na hita jalapanean hita di harajaonna. Songon anak hita nungamian hita hot di bagas dang di luar behita tinggal songon hatoban alai nunga hot mian hita di bagas. Alani unang be mulak hita tu pangalaho ni hatoban ni dosa nunga dipayas dosata marhite hite mudar ni Kristus nunga dilehon tu hita kemerdekaan haluaoni nunga dilehon de batatu hita. Alai danggabe haluaon na marlomo-lomo alai tongdo haluaon na dibagasan keteraturan dohot hasetiaon tu de bata ido ubahen didok naking ikon namian dohita di bagasan Tuhani. Adong sada ilustrasi hubahen dison adong masahalak pelatih sirkus
na pauliulihon sada pinahan babi. Dibahen ma pahean ni pinahan ni mace bagak. Dibahen sarungna, dibahen rompina, jala dibahen ma songon jas nabirong tu pinahan babi. Dibahen muse dasi kupu-kupu di osang-osang ni babi pinahan ni. Dungi dibahen tahuluk na nabirong namar surat olimpiade dihuti mamuse benderana. Sahira peserta kontingen babi pinahan naking. Dungi dijujui ma pinahan babi asa mardalan di pentas. Jalan marnida sai marsurak-surak ma aka penonton. Alamat ceuli tutu di bereng nasida pinahan babi sahira culma di bereng nasida pinahan babi. Alamat ceuli tutu pahean na dibahen. Dukon marujung acarai mulima pinahan babi itu pudi di pentas. Ala adong disitano nama raek jala margabbo. Nang penunga di pauli pinahan babi jala dibahen pahean nama cebagak. Tong dogoarna pinahan babi. Pangalahona saya songonido pe. Nang penunga di payas, nang penunga diajari pelatih sirkusi. Alai tongdo masuk ibana laho marmeam margabbo. Dang pola dibuha be paheanna pitor marlange do pinahan babi tutano na margabboi. Dihamudongan saha porseaon unang manian pangalaho si songoni muse tatiru. Asa unang mulang muse hita tu gabbo ni dosai. Asa unang gabe hatoban ni dosai musahita ala nunga di payas mudar di Kristusi hita nunga di lehon kemerdekaan kebebasan tu hita malua hita sian gomgoman ni dosai tarlumobi di tikita si saunarion laho makalason kemerdekaan ni bangsota di 2 hari nanaeng ro tanggal 17 Agustus 2020 sada. Naeng hita olo mengisi kemerdekaan marhite-hite karya-karya yang nadumenggan. Di kita saunari godang do cara, godang do media na boi tapake laho berkarya, laho patupahon aka ulaon na positif. Molo marsitaonon, molo masa pe kemelaratan. Tu sada bangso, totu melarat pe bangsoi, totu alani dosa nani ulahon ni bangsoi doi. Marhite-hite na patupahon, hamokuson, korupsi, ketidakadilan, panggosa-gosaon tuaka nagale dohot naso margogo, hamalason mula-ulaon, pola ekonomi na menindas dohot aka hajahaton na asing. Ujungna gabe melarat marsitaonon aka bangsoi. Pangalaho dosa si songoni ikon bolokono doi sian ngolu ni halak nang manggoari dirina nunga merdeka nunga malua sian parhatobanon ni dosa. Alani songon anak ni debata hita dihamudongan saha porseaon taulahon mana dengga ni di bagasan ngulut taon songon parbue ni hapor seota tahalason ma jala tapuji ma debata naung mangalehon haluao ni tu hita saluhutna jala nunga mabahen hita gabe anakna gabe panean hita di harajaon nai. Amin. Merdeka ma tu hita saluhutna. Tapasada mamusero hata martangiang mahita. Puji-pujian dohot mauliate di pasahat rohanami tuho ale Tuhan debata. Alanunga di paluaho hami sian gomgoman ni dosa. Gabe manada hami di ngolu nai baru. Imangolu panean di harajaon mi.
marningot mahami di ari kemerdekaan ni bangso nami. Pasu-pasu ma bangso nami Indonesia asa toktong di bagasan hadameon songoni nang saluhut uluan panggomgomi na manguluhon bangso Indonesiaon asa mangula di bagasan rohana mabiar mida debata. Ajari mahami ale Tuhan jalapahot roha nang pikiran nami asa toktong mian di hatami tarlumobi di masa hamaolon sonari asa unang madele haporsyon nami alai gabe marsihohot mahami marpangusad dian tuho ay hodo Tuhan nami jala si paluahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.